usa ka mainitong pagtimbaya alang sa atong tanan nga mga televiewers. Mao kini ang takna sa pagtuon diin atong hisgutan ang atong leksyon karong simanaha nga naguluhan ang balaang espiritu ug ang bunga sa espiritu. Kauban nato mga higala, mga kaigsunan, si Ma'am Pinky Gulfan, ang ato ang Women's Ministries Director ug siya po ang ato ang coordinator sa ato ang Separatist International ug ang ato ang sulugoon dinha sa natad sa mayong panglawas in the person of Pastor Ray de la Cruz. Mga kaigsunan, atong sugdan kini nga programa pinaagis pagampo atong hangyoon si Pastor de la Cruz. Mga kaigsunan, mag-aampo kita. Gamhanan na mo nga Dios sa makausap pa Ginoo, pangayoon na mo ang paggiya sa balaang espiritu samtang kami subli sa pagtuon sa among leksyon ni ini nga semana. Salamat Ginoo sa imuhang kaalam nga among maangkon sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Paspas kayo mga kaigsunan ang dagan sa atong panahon o wala na to kayo mamatikdi nga ni anata sa leksyon 7. Ikapito na kasimana nining atong tuig kasamtangan buti pasabot nga nag-anam-anam lagi ta kaduol sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Atong hangyoon si Ma'am Pinky, no? Atong subayon ang ato ang bersikulong sa uluhon nga naa sa Galacia 5:22 ug 23. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kabatok. Okay. So ang atong saguluhon mga higala, mga kaigsunan naghisgot og bunga sa espiritu, no? Singular ha. Atong bantayan ang bunga sa espiritu. Dili Ray Pastor Ray mga bunga. Kung dili ang bunga sa espiritu. Karon atong lantawon kining punto mga kaigsunan kung ngano nga kinahanglan nga naay bunga sa espiritu nga makita sa matag Kristohanon. Actually sa pagpanudlo maguni Ginoong Hesukristo, naghisgot siya aning bunga isip ilhanan o pruiba nga ang usa ka tawo naa ni ana o naa niya ang balahang espiritu. Ang Matthew City versikulo 20 higala naghisgot nga pinaagi sa ilang mga bunga makita ninyo sila. Now ang buti pasabot din ha nga kung kinsa ka o kung unsa ka maklaro na sa imong mga bunga. Karon Ma'am Pinky naghisgot sa balahang espiritu. Bunga sa balahang espiritu. Buti pasabot nga ilhanan kini siya mga kaigsunan nga naa nimo ang balang espiritu. Kung wala kay bunga, buti pasabot wala ang balang espiritu kay wala may bunga nga sa pagpanudlo ni Kristo naghisgot man siya nga pinaagi sa ilang mga bunga mailhan ninyo sila. Now ato ning hisgutan og maayo ang bunga, no? Sa to pa Pastor Palomares makit-an nato ni dinhi nga ang usa ka tawo mailhan nato na siya kung unsa ang bunga makit-an sa iyahang kinabuhi. Okay. Kung kinsa siya o unsa iyahang gituohan, unsa iyahang gisunod o kinsa ang iyahang gisunod sa iyahang pagkinabuhi. Sa to pa Pastor, kung ang bunga nagapadayag nga kung naa kaniya ang balaang espiritu makita sa iyang kinabuhi ug unsa nga klase sa espiritu ang naa niya. O ang epekto sa presensya sa balang espiritu nga naa sa tao. So ang paghisgot sa bunga mga kaisunan is more on the identity, no? Identity or marka o ilhanan nga ang espiritu naa sa tao. Sa to pa nga pareha ba ng paghisgot ka og kahoy o panalitan mangga. Dunay pangutana nila Ma'am Pinky nga unsa gyud pinaka sigurado nga ilhanan nga kanang kahuya mangga. Kung makatilaw ka sa bunga. Kay naamay kahoy nga nakita nako dito sa Indonesia nga mura-mura siya dahon sa mangga pero dili siya mangga. Tagingon ang mga agriculturist nga ang pinakasigurado gid nga ilhanan sa usa ka kahoy kung unsa na siya mao ang iyang bunga. So ang itong ipasabot nining simanaha mga kaigsuunan, mga higala nga mailhan nato sa gawas sa tao kung naabagi niya ang balang espiritu pinaagi sa iyang bunga. Ug ato na ning hagpaton karon pero naay pangutana din ni Pastor Ray nga
kining bungas balang espiritu nagisgot din na og gugma, no? Nga mauna siya ang inunta Kinatibuk. ang kinatibuk ang hupong, ang kinatibuk ang paghulagway kung unsa ning bunga sa balang espiritu. Gugma ni siya, no? Gugma. Posible ba nga ang usa ka tawo pinaagi sa iyang gitawag nga willpower, no? Kana bitang paningkamot niya. Nga iya pong mapakita kining bunga sa balang espiritu sa iya lang kaugalingon. Ay posible kaayo kanang gitawag og pagpagkaarong ingnon kibali ba through his willpower makahimo siya sulusama nga kinaiya nga mo daw siya nahigugma pero dili siya mo lahutay, dili siya tiunay, dili siya hingpit ba, dili siya gyud real nga bunga. So, murag yun na siya kanang, kuan ba, kanang makahimo siya, dili real, kay mura mo na siya og wax. Kanang wax bitaw, kana siya nga bunga, nga wax, moabot gani ang init nga temperatura. Okay. Kana siya, malanay na siya. So, dili parehas anang tinuod nga bunga, nga bisan pa moabot og init, kani bitaw pagsulay sa kinabuhi, magpabilin ra gyud siya nga mao kay nganuman Kay tinuod gikan man. man na siya nga bunga sa Sa punuan nga mao ang Balang Dios. espiritu. Okay, no? Salamat kayo sa ato ang mga opinions nga nahatag. Gani, atong ipaklaro og dugang mga kaigsunan nga kining pag sa atong willpower, no? Pananglitan mo yung ka nga ako gining tinud-on sa akong kaugalingon, gamiton na nako ako ang gahom sa akong kaugalingon. Akong ipakita ang bunga sa balang espiritu. Musulti lang minini og klaro nga kana mapakita nimo ang purma pero dili nimo mapakita ang iyang function. Okay. Mao. Purma mapakita nimo like kanang wax nga giingon ni Pastor Ray kaganina. Naay prutas nga apple pananglitan. Maghimo kag wax nga apple gikan sa wax imong purmahon nga apple. Pero inikit-kit nimo dili gyud lami sa apple. Sa to pa the form is there. Gitawag na siya pro purma but the substance is not there. Ang iyang function, ang iyang kalami, dili nimo matagamtaman makaigsunan. Sa to pa, ang laing word anang wax, piki. Piki. Piki nga gugma. Manikin lang. Oo, Manikin murag lang siya. replika lang siya. Plastic. Oh, plastic. Sumo kanaog ta no. Hisgutan nato ning gugma. Ngano man nga paghisgot sa bunga sa balang espiritu. Wa may lain gyud gihulagway. Gugma man gyud. Yung una gyud ang gugma. Pag-mention. Oh, gugma man gyud ang bunga. Ngano nga ang bunga sa balang espiritu gugma. Ato nang by the way, no, basically ang 1 Juan 4 bersikulo 8 nag-ingon nga God is Love. love, no. Ato nang gito na si miaging mga simana mga higala nga ang balang espiritu Dios. Dios. Tungod kay Dios siya, di modo gugma siya. Di ba? Okay. Oh. So, karon mukanaog ta. Ngano nga gugma, no? Unsa man yung mga rason ngano nga gugma gyud? Ngano nga mayngon nga ang bunga sa balang espiritu Mao ang kalinaw. kalinaw. Ang pangutana, wa ba dita makinahanglan kalinaw? Ako nasabtan pastor nga nganong giuna ning gugma tungod kay una sa tanan ang Diyos gugma matud pa nimo o kita gihimo tungod sa gugma. Murag akong ma-imagine nga usa ni ka package. Oh. Package gitawag og gugma nga out of that love mamunga ni siya mo resulta ni siya may reflection sa diri nga na kay kalipay kay kan tawo nga naay gugma may kalipay siya. Diri sa amurag ingon na ako imagination niya sa pikas side na ikaaghop, pikas nga side na temperance, na kindness, gentleness, etc. So, but the whole thing is love. Ug akong ma-imagine pod nga ang Ginoo hustisya man wa man gid ingna pod nga og ang bunga sa espiritu hustisya. Giuna man gid ang gugma. So murag unya singular ra ba gyud murag collective word ni siya fruit. It's not fruits but fruit only. So meaning naglangkob ning usa ka pulong gugma sa mga karakteristik niya nga makaingon ta nga akin ni gugma ni kay naa ni si kalinaw. Sa to pa kaning siya, mura na siya usa ka panudlanan nga kanang panudlanan gugma. Ang sulod ana nga panudlanan katong nagkadainlain na nga mga virtue o mga bunga sa espiritu. Kay kini sila nga mga bunga kung atong tan-awon mugawas ra ni sila
kung doon nakatay tininuod nga gugma nga gikan sa Amen. Dios. Oo, Okay. sakto na. So pag kanindot no, mabalik ta sa kahoy no. Kay sayon man gud siya sabton kung bunga man gud sa to pa balik ta sa kahoy. Sa mga agriculturist maghisgot sila og bunga like ang bunga sa panalitan apple lingin. Okay. Pero ang maong lingin nga bunga inigtilaw nimo na ilami nga parat-parat, na ilami nga tamis-tamis, na ilami nga aslom-aslom. Ang tanan nga lami tuan na didto, pero unsa may porma niya, lingin siya. Ako nang gihuna-huna mga kaigsunan no nga ang bunga sa balang espiritu gugma. Pero unsa may pagpadayag ani nga gugma kay usara man ni siya ka bunga nga gugma no. Giingon ni Pastor Ray kaganina, usara siya kasudlanan nga gitawag og gugma. Pero naa didto ang kalinaw, naa didto ang kalipay, naa didto ang pailob, naa didto ang pagkaaghop ug ang pagpugong. Pero kining tanan kun imo ni siyang isumada, kun imo ni siyang butangan og unsa man ang bungaha, gugma na siya. Karon, magisgot ta aning gitawag nga gugma no. In general, gugma. Dunay kanta ma'am nga it is love that makes the world go round. Go round. No? Pananglitan ang tao malipayon. Inunta naay kalipay pero walay gugma. Pwede ba nga malipayon ko karon brad pero wala ko'y gugma actually? Murag imposible kay na pastor. Gisulayan ko na nga maglipay-lipay ko. Pero okay. pero posible na siya. Ganahan ko maminaw ni Pero istorya paminawan sa nato so, ang iyang gisulayan. Mo appear ka nga smiling ka Okay. unya. Murag nalipay ka pero wa kay gugma, murag aslom ba? Dili gyud siya ingon nga genuine, murag Okay. taphaw kay nga pagbati na siya. Murag gud anang magpakaroon inon ka na higugma ka sa usa ka tawo. Oh. Dili ka extra miler. Wala kay long suffering. Kaya nga naman, wa bang kitinuod nga gugma. Artificial man lang. Effort lugar kung sa kanang mga bata bitong pa. dalagog litaw, nga ang ulitaw na itingo nga sa babae, nga moingon siya nga nahigugma, pero wa di ay. Usara ka butang ang iyang interes, lawas nun ra. Kalawasan ra. Murag dili kay siya kalaho tayo ba? Murag permis siya nga aburido. Murag wala gyud. Sa to pa, mulutaw gyud gyapon ang natural, nga ang luyo sa iyang motibo, wa gid siya gugma. Pero posible gihapon siya nga makaangkon siya og Sige. kalipay. Nga bisan wala siya gugma. Kay kining dili genuine bitaw nga kalipay, usahay magdepende ra man na siya sa hitabo sa imuhang palibot. Okay. Kung malipayon imuhang palibot, pwede man pud ka nga maglipay pero mora na iyahang basihanan sa iraha mo lang palibot. Pero mawala na gani ang kalipay sa imuhang palibot, mawala pod ang imuhang kalipay. Kumpara nato sa tininuod yun nga bunga sa balaang espiritu, bisan pa nagkaguliyang ang atong palibot, kung naa ang bunga sa espiritu sa atong kinabuhi, naa gihapon ang kalipay, sulod na to. Okay, gusto nako ng sakto sakyan, naman, gusto nako sakyan ng panghuna-huna nga gipadayag ni Pastor Ray, no. Nga kining kalipay, no. Wala biya giingon din sa atong bersikulo sa guluhon nga the fruit of the spirit is love, happiness. Ngano nga dili happiness, no? Ngano nga joy ang gibutang. Okay. Kung happiness makaigsunan, happiness per se, no? Depends upon the outward circumstances. Depends on what is happening around. Una ibuti pasabot. So, happiness good siya. While ang joy mga kaigsunan, mo na giingon kagina ni Pastor De La Cruz, maggira man, magkagubot man, makadungog man ka og maski unsa nga makahahadlo kayo nga mga panghitabo, kung naaning pulo nga joy sa imong kasing-kasing, mao ni siya ang genuine nga kalipay nga dili mag-agad kung unsay mga butang nga naa kahitabo sa palibot. Mao ni siya ang iyaha sa balaang espiritu. Sa to pa aning joy, kumpara nato joy ug happiness. Ang happiness kanang outward na siya. Samantalang ang joy Inner. maunay naa sa atong kailadman sa atong kinabuhi. Og mo na siya ang matawag nato nga bunga sa balaang espiritu. Kung happiness lang mga kaigsunan, posible nga matuman ang kalantahong karaan nga giingon, there is laughing in the outside, but there is crying in the inside. Pero kung joy ang atong i-aplikar, nga mao ni siya ang bunga sa balang espiritu, naay katawa sa gawas, ug naay kahimuot
sa sulod. Correct na. Now, unsa pay lain nga hupong sa gugma din ha isip kabahin sa bunga sa atong tanawon espiritu. pod niya din no. Isa pod nga makahatag kanato og kalipay kani bitaw atong reaksyon sa mga panalangin nga atong nadawat Okay. gikan sa Ginoo. Unya isa pa ka kabahin sa gugma nga bunga sa espiritu kini bitaw kalinaw, Kalinaw. peace. Abot kung unsa ang inyong kuan ani, hunahuna aning peace. Now, gusto na kong iklaro no nga ang bunga sa balang espiritu kanang ngilngig ni siya no. I am sorry for using the word ngilngig. Kanang importante kini siya nga klaseng nga bunga kay ang paghingalan man gud niya relative siya mampingki. Relative siya ba? But pasabot nga it is capable of being duplicated sa kanang iyang duplicate nga piki. Kay like joy, maduplicate man nato happiness. Peace, maduplicate na nato. Kay ang pulo nga peace makaisunan is a relative word which means nga dili siya absolute. Naay kalinaw para ni Ma'am Pinky, dili kalinaw para nako. Vice versa, naay kalinaw para kay Pastor De La Cruz, So, depende lagi sa tao. Dili pud kalinaw para ka Ma'am Pinky. Pero musugutan sa dili makaisunan kung ang kalinaw na ngagikan sa balang espiritu isip nga bunga no resulta sa gugma lahi na siya nga klase nga kalinaw. Unsa na to ni sa pag-describe kaha? Murag balisod kay explicar pero akong makita nga kung ang kalinaw gyud kung bunga na siya sa balang espiritu kana bang tao nga bisag daghang hulga sa palibot nimo, Amen. hulga sa mga terorista, hulga sa mga unsa na lang na nga mga katalagmanon, murag dili ka mabalaka. Dili ka padali malisang. Kay ngano man, naman kay kasiguruhan nga kining tanan naa kay balang espiritu diha nga nagpahinumdum nimo ani yan ay balo na kaana. So kung tinugyan ang tao, ang tinugyan ang iyang kinabuhi nga to sa Ginoo, murag naa ay kalinaw. Para ragud anang na mamatyan ka o ginigugma. Ang tao mo wa kay balo unsa nagkakita, murag malisang siya. O unsa naman ni wa na paglaom di na magkita. Pero ang tao nga may kasiguruhan, may kalinaw siya. Ang iyang pagbati stable ba dili siya dali malisang, dili siya dali matarong. Sa to pa Ma'am Pinky o Pastor Dan, kining kalinaw bunga ni siya sa atong gikuptan nga paglaom. Amen. Amen. Paglaom nga naangkon nato diha kang Kristo kay kung atong tan-awon resulta ni sa paghatag sa Dios kanato nga bisan pa sa atong pagkawalay paglaom sa atong kinabuhi tungod sa sala, kita iyahang gipakamatyan, iyatang giluwas gikan sa atong pagkamakasasala, mauni ang naghatag kanato og kalipay kay kana nga kalinaw sa atong kinabuhi, mo resulta na siya sa atong paglaom diha sa atong paaboton pinaagi sa pagtuo, Amen. pagbalik ni Kristo. Gani si San Pablo no sa iyang mga sinulat gikan magini niya ning paghulagway sa bungas balang espiritu diin ang kalinaw naa din ha. Hiingon siya nga maayo unta no, may the peace that passes all understanding. Iyang gingon nga hinaot nga ang kalinaw nga nagalabaw sa tanang pagsabot. Sa to pa nga kini nga klase sa kalinaw, understanding ni siya actually no, nga naa si mong hunahuna nga uy na may mga ngilngig nga hitabo. Okay na, nasabtan ako na. Kalinaw nga nagalabaw sa tanan nga pagsabot. Sa to pa nga, ang tanan nga sinsya mga kaisunan, ang tanan nga understanding, ang tanan nga organized knowledge, ipuno ni siya. Kini nga kalinaw, nga nasi mong hunahuna, tungod kay bungas balang espiritu, mulabaw na sa tanan nga pagsabot. There is Amen. readiness at all times. Okay. Nakay kalinaw. Paranglitan mo ka og bar, exam. Kung ready ka, imo nang gipangandaman sama sa nangandam tas pagbalik sa Ginoo. Maglunop man, maglinog, Di gyud ka mabalaka. nakay peace. So kanang mutik og exam nga ready ka sa imong exam, which I said readiness at all times. Magtake ka na hilom ka ra kayo, di ka mangluspad, di ka makuyapan. Kay ready na kay man ka. kalinaw. Dayon mo kanaog ta no, mo kanaog ta. So ang bunga sa balang espiritu gugma. Gugma dayon Kalipay, joy. unsa may Kalinaw. pagpadayag aning gugma ha, gipadayag sa kalipay, Kalipay. gipadayag sa kalinaw, Kalinaw, gipadayag sa pagkamaayo. Patient. pagkamapailubon. Papailobon. Okay. Atong hisgutan yung pagkamapailubon. Balikan na to ang balang espiritu, Pastor Ray.
ang balang espiritu, balik ta sa Genesis, naging dito nga, kining balang espiritu, mao ni ang nakiglayog kanunay sa tao. Sa to pa nga, sa diha nga nakasala ang tao, mo ni kanang Pahinumdom. sige pahinumdom, nakiglayog-layog ba? Sa to pa nga, Panguhit. ang tao, mumubira gyud ang tao sa iyahang hunahuna nga, mupalayo ko sa Ginoo. Ang balang espiritu nagsige pakiglayog sa iya. Sumuni ang bunga sa balang espiritu. In terms of kalinaw. Kalinaw. Pailob. Pailob o pagkataas sa pailob. Karon, na may mga tao nga tag-as gyud pailob. Pero kung imong tan-awon gapangagot. Nagpakitag pagka mapailoban pero nagpangagot. Nagpangagot, Oo, no? Katawa ko. Samtang kung naagid ang balang espiritu katog yung genuine nga pailob, mao toy pailob nga dili magdali nga Bagulbol, walay bagulbol. amen no kana gingon sa kanta nga meekly wait And murmur not. And murmur not, no? not. Walay pagbagulbol, no? Unsa pay munaog pagid ta? Kindness. Pagkamaayo. Pagkamaayo. Kining pagkamaayo mapiki gihapon mawaks gihapon pero ang pagkamaayo nga iyas balang espiritu mao toy pagkamaayo nga nadayag og natago. Kana bitaw mahimutang maayo sa mga tao nga bisan dili angay tagaan og pagkamaayo. Amen, no? Kana gyud, no? Unya makita po ni diha sa mga tao sa sekreto sa imong kinabuhi, like the members of your family. Mo ni makakita kung maayo ang tao. Kay posible man nga ang tao maayo sa gawas, pero panahon sa eleksyon ang iyahang mga members panimalay di gani mong butar. Murag ko na siya, makita nato na siya. Diha nato makita na ang gipiki bitaw nga Nga pagka bunga maayo. sa espiritu. Oo. Kay makit-an man nimo diha sulod sa iyahang panimalay. Unsay giyog tininuod niya nga kolor. Munaog pa ta. Faithfulness. Pagka Matinumanon. 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 Dili. Gentleness. Aghop. Pagkaaghop sa astilan Bisaya. pagkasiyaan ng aghop, no? Unya nag-ingon ra ba ang Matthew Pagka 5 manuloyon man tingali nga bulahan ang mga maaghop kay sila ara balikan nato ning Kaaghop. kaaghop gid siya. Kay mo man ang bunga sa balang espiritu gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagka matinumanon, kaaghop. Kaaghop. Nag-ingon si San Mateo, blessed are the meek, no? Bulahan ang mga maaghop kay unsa man makapanunod sila Sa gingharian sa langit. sa yuta o sa sa yuta. gingharian sa langit. So tungod ni ini mga kaisunan, balik-balikan ako, kining kaaghop, mapiki gyapon ni isa ka oras nga kaaghop. Duha ka oras nga kaaghop, mapiki gyapon nimo ni. Pero dili gyud mo lahutay. Pagpugong sa kaugalingon. Pagpugong sa kaugalingon. Kini atong kaugalingon di gini mapugan actually. Kay dunay usa ka bata akong nahinumduman mampingki nga giinan sa iyahang amahan nga lingkod. Siyempre imong kaugalingon, di man mo na mapugan kung gusto kang motindog. Hinglingkod tuod ang bata. Pero ingon siya, tay, sultian ta ka. Nakita ko nimo nga naglingkod. Pero sa kung una-una, nagatindog lang gihapon ko. Gusto yung buguya, no? Kaya ang pagpugong, ang kaugalingon mga kaigsunan, nag-ingon si Sister White, ang pagpakigubat na mo, nato, batok sa kaugalingon, mo nag-ingon nga, the greatest battle that we have is the battle against self. Mao di na nga si Apostol Pablo nag-ingon nga gikinahanglan nga mamatay ko matag adlaw, I die daily. Tungod ni ana nga prinsipyo. So lisod gyud kayo ang tao, pastor, kung walay pagpugong sa kaugalingon. Pareha agud anang gusto kang musinggit sa imong silingan, kay nangit balos ka sa iyang kasuko. Wa day kay balang espiritu ana. Kay wa man kay pagpugong. Pagkaon ug wa kay pagpugong. Giingnan kas doktor ayo pagkaon. Ya wa kaon lang gyapon ka. Wa gyapon kay bunga sa balang espiritu dayana bisag naa kay pagka lang mapailobon. Nagpasabot ba na, pastor, nga ang kulang sa usa, madahig bang uban nga virtues? Actually, kuhaan gini siya, ma'am. Sa atong pagsabot ani, tungod kay gugma magud siya ang bungas balang espiritu. Holistic gid ang kuanan niya, ang epekto. Dili bot ipasabot nga kung naa kay gugma
pwede lang, na ako'y gugma, Brad, pero wag ko'y pagpugong sa kaugalingon. Dili na pwede. Yun nga, naabi ako'y gugma, Brad, pero wala ko'y pagkamapo ang uron. Di gihapon na pwede. Gamay lang tingali. Ato na yung tiwason ng atong diskusyon makaisunan, pinagis pag-ingon. Kung naa ang gugma, kining tanan dinhi nga mga manifestation sa gugma, makita gini siya. Amen. Absolutely, no? Very apparent nga makita gini Musugot siya. taog sa dili, mugawas gina siya. Oo. Kay kung mayon maguta nga atapak-tapakan ng nato, no? Wala lang ko'y pagpugong, isog kay ko, pero kanang naalang ko sa lain nga bahin, no? Istoryahi lang ang uban na mga kaigsunan, kay dili na mao ang gipasabot din sa atong leksyon. Ang atong pagsumada sa atong leksyon mao ni, ang balaang espiritu makaisunan, muhatag og bunga dinhi kanato sa natural nga pamaagi. Pero dili na siya mahitabo kung wala ta dinha ni Ginoong Hesukristo. Amen. Sa ito pa nga, ang sekreto, Juan Kapitulo 15, nagaingon si Kristo, kung magpabilin kamo kanako, kamo mamunga. Ang matag-usa nga musipak gikan kanako, wala gibunga nga makita sa iyang kaugalingon. Pero pastore, unsao na to pagpabilin din kang Kristo. Duha ka linya pananglitan, kiwa naman tayo panahon. Maunay gwapong pangutana mga kaigsuunan. Ang pagpabilin nato diha kang Kristo, gikinahanglan ato gyud na siya paminawan siya. Paminawan. Kanunay. That's it. Okay? Ikaduha, kanang paminawan maunay atong pagbasa sa iyang pulong. Ikaduha, kikinahanglan yun nga naa gyud tay regular nga panahon sa pagampo diha kaniya. Amen. Mo na yung pagpakikistorya na to niya. Sa to pang nakikistorya ta niya, naminaw ta niya, mulakaw ta kauban niya. No? Kay dili pwede nga magpabilin ta ni Kristo sa mga kung isda ka, makigkauban ka sa kanding, dili na pwede kay tuwa man ka sa dagat, samtang ang kanding naa sa mamala. Mga kaisunan, taas pa unta ang atong hunahuna nga maghisgot pa og dugang pa nga mga puntos. Manghinaot me, nga bisan jutay among nahatagan og hustisya ang atong leksyon karong simanaha nga naghisgot mahitungod sa balaang espiritu ug sa bunga sa balaang espiritu. Anay usa ka pinasahi nga musical rendition nga ipahat sa takna sa pagtuon alang kaninyo. Praise the Almighty for what He has done. He has given you life through the Son. We're a part of the family His love has begun. Let us praise Him for what He has done. Let us praise the Almighty for what He has done. He has given you life through the Son. He's uniting His family, He's making us one. Let us praise Him for what He has done. Amahan mo nga nakas mga langit, among gitapos kining programaha uban sa pagdayeg kanimo. Nga imong gibilin ang balaang espiritu nga hinamo. Aron nga kini maghatag kanamo og bunga sa gugma ug ang tanan nga kinaiyang Dios nun makita na unta sa among mga kinabuhi. Among giimbitar siya o Dios nga mopuyo sa among mga kasing-kasing ug mauna ang maghari kanamong tanan tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Let us praise Him for what He has done. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise His name. Let us praise Him for what He has done. Let us praise the Almighty for what He has done. He has given you life through the Son. We're a part of the family His love has begun. Let us praise Him for what He has done. Let us praise Him. Let us praise Him. Let us praise Him for what He has done. Let us praise the Almighty. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives.